हेलो किड्स, वेलकम बैक। आज हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? ये है 2D शेप्स। तो चलिए किड्स, सबसे पहले हम कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। स्काई ब्लू कलर, डार्क ब्राउन कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ये है येलो कलर, ये है ब्राउन कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। एरो। क्या है किड्स? एरो। ट्रायंगल। क्या है किड्स? ट्रायंगल। हार्ट। क्या है किड्स? ये है हार्ट। पाई। क्या है किड्स? ये है पाई। ये है राइट एंगल ट्रायंगल। स्टार। स्काई ब्लू कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है स्काई ब्लू कलर। डार्क ब्राउन कलर। कौन सा कलर है किड्स? डार्क ब्राउन कलर। रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है रेड कलर। ग्रीन कलर। ये है ग्रीन कलर। येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? ये है येलो कलर। ब्राउन कलर। ये है ब्राउन कलर, पोटैटो ब्राउन कलर। तो चलिए किड्स, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। एरो,
ट्रायंगल, हार्ट, पाई, राइट एंगल ट्रायंगल, स्टार। बाय बाय किड्स। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।